Hello, sir. Oh, Good afternoon. What's your name? What is your name? Osilito, Ika Plaza. And what do you do? Unsay trabaho nimo? Wala, yung job, Yes. Trabaho nimo. Unsay trabaho nimo? wala, balas mga balas. Mao ni imong your daily work. Okay. Play book. Unsay kon nimo katong ang bus pa mao unsay imong ikon ba is Maling, explain sa trabaho nimo unsay explain trabaho. balas, pala, tapok, imo sa kingon, yung bags after mabaw, 20 bags. Ako ka pila ka bags, 10 ba, 20, 50, 60. 20 bags sa tagausa. Makuha kag mga napo ka bags og di 20. Di pa na ka na. Gasya na nimo. Guys. Og namo diyan, ano ko di. Mungkoy ka plaza, Silito ka plaza. Taga-asa ka taga-asa ka Dungkoy. Sa Dungkoy o Mungkoy? Mungkoy. Mungkoy. Taga-asa ka Mungkoy? Barili. Barili. Asa rapid Barili Mungkoy? South. South. Pila edad nimo Mungkoy? 40. 40. Na kay asawa. Wala. Way asawa, way uyab, way kabid, way tiksmit. Na kay anak. May anak, wala. Buwag. Wrong scent. Love you, God. God bless.